आज आम भिडियो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केते गुडी पीवाई प्रैक्टिस करबा जहाँकि नीट आ जेई एक्सपेरिमेंट पे इंपोर्टेंट रहइबो। तो चलंतु क्वेश्चन स्टार्ट करिया। तो हमरो 5th नंबर क्वेश्चन कोन दे कहछि इन यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा बॉन्ड विल बी फॉर्म इन इट्स रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो एक्स्ट्रा बॉन्ड कोड फॉर्म होइछि देखंतु यदि हम देखिबा आर आंसर कोड हम देखंतु आर आंसर हो ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 कोन बे हो देखंतु यदि मु स्ट्रक्चर ता यदि लिखा चेष्टा करी कोन हमर अछि CH3 CH पॉजिटिव चार्ज O CH3 O CH3। तो आम जानते ऑप्शन लोन पेयर अच्छे। तो आर रिजोनेटिक स्ट्रक्चर कौन हम CH3 CH ये पॉजिटिव चार्ज रहिबो नै कारण ये बैक बॉन्डिंग भलिया फॉर्मेशन है। तो ये कौन है डबल बॉन्ड हम डबल बॉन्ड O कौन CH3 O CH3 देखो ध्यान दंतु यदि मु स्ट्रक्चर देखबी एठी गोटी मध्ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होतले देखु ना ये गोटी मध्ये पाई बॉन्ड नाही किंतु एठी कोन होची एक्स्ट्रा गोटी बॉन्ड फॉर्मेशन होची बा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होची। तो यदि सेवन से देखिया ऑप्शन 3 हो हमर आंसर। यदि मु नेबी ऑप्शन 2 नेबी ध्यान दंतु मु यदि ऑप्शन 2 नेबी हमर कोन अछि ए टाइप रो स्ट्रक्चर अछि जोठी CH2 कोन अछि प्लस चार्ज अछि CH2 प्लस। तो एठी कोन हो ए टाइप रिजोनेटिक स्ट्रक्चर हो। तो देखो ध्यान दंतु एठी कोन हो एठी कोन हो डबल बॉन्ड CH2 हो। ध्यान दिंतु एटा पॉजिटिव चार्ज रहियो नै। तो आमे जदि कंपेयर करिया देखंतु एठी मध्ये तीनटा पाई बॉन्ड थिला एठी मध्ये तीनटा पाई बॉन्ड अछि मींस एक्स्ट्रा एठी किछि हेले बॉन्ड फॉर्मेशन होई नै। तो एई हमर आंसर हो नै। जदि मु फोर्थ नंबर ऑप्शन जे देखिबी हमर फोर्थ नंबर ऑप्शन कोन अछि देखंतु ए टाइप रो फॉर्म अछि। तो मु आकु रिजोनेटिक स्ट्रक्चर जदि करबी एठी कोन हो नेगेटिव चार्ज एठी कोन हो नेगेटिव चार्ज ए नेगेटिव चार्जटा एठी कोन हो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करबो। तो मु जदि आकु रिजोनेटिक स्ट्रक्चर लिखिबी कोन हो एटा पॉजिटिव चार्जटा रहिबो नै। आ कोन हला एठी गुटी पाई बॉन्ड थिला रिजोनेटिक स्ट्रक्चर मध्ये गुटी पाई बॉन्ड रहला किंतु आमे जदि 3 नंबर ऑप्शन जे देखिबा एठी कोन होचे किछि एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन होचे देखु ना एक्स्ट्रा बॉन्ड किछि फॉर्मेशन हला। तो से अनुसार देखिबा ऑप्शन 3 हो हमरा आंसर। से भलिया बे 6 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो देखंतु हम देखम पछाचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज नॉट रिजोनेटिक स्टेबलाइज्ड। तो आमे जे देखिबा आही ऑप्शन कोड हो ऑप्शन 4 हो हमरा आंसर। ऑप्शन 4 कम बे हो देखंतु आमे जानते कोन जेते कंजुगेटेड हेकि रहिबो बा जेते कंजुगेट हेबो सेते रिजोनेटिक स्टेबिलिटी सेते बढ़ियो कोन कंजुगेट जेते रहिबो कंजुगेट जेते अधिक रहिबो तार रिजोनेटिक बा स्टेबिलिटी सेते अधिक रहिबो। कंजुगेट मींस डबल बॉन्ड थिबो सिग्मा बॉन्ड थिबो डबल बॉन्ड थिबो नहले को टाइप थिबो डबल बॉन्ड थिबो सिग्मा बॉन्ड थिबो आ लोन पे थाइ पारे। तो ए टाइप रो थाइ पारे डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आ कोन थाइ पारे पॉजिटिव ही थाइ पारे कि नेगेटिव चार्ज थाइ पारे मथि। तो पूरा सब कोन कहा जाय कंजुगेट कोन कंजुगेट कहा जाय। तो कंजुगेट जेते अधिक तार स्टेबिलिटी मध्ये सेते अधिक मन रखना। तो जेते कंजुगेट रहबो सेते स्टेबिलिटी मध्ये सेते रहबो। यदि हम देखिया ऑप्शन 1 देखो पॉजिटिव चार्ज अछि डबल बॉन्ड अछि कोन सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड ए टाइप रे अछि ना। तो एई कोन स्टेबिलिटी आरो अधिक रहबो मींस ए ऑप्शन होबो नै। हम नोट पचाछि हम देखि कोन पचाछि नोट बिल पचाछि हम देखि। तो ऑप्शन 1 होबो नै कोन बे एई कोन मोस्ट स्टेबिलिटी बा एटा स्टेबिलिटी रहइबो कमे कंजुगेट जो। यदि मु ऑप्शन 2 कंपेयर करबी देखो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल मींस ए हेले कंजुगेट। तो ए मध्ये ऑप्शन होबो नै। से भले यदि 3 नंबर क्वेश्चन आंसर देखिबी तो 3 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो देखंतु एटा कोन पॉजिटिव चार्ज अछि सिंगल बॉन्ड अछि डबल बॉन्ड अछि सिंगल बॉन्ड अछि डबल बॉन्ड अछि सिंगल बॉन्ड अछि डबल बॉन्ड अछि मींस ए हेले होबो नै। ए गोटे कोन कंजुगेट स्ट्रक्चर। तो यदि 4th नंबर क्वेश्चन आंसर देखिया देखंतु 4th नंबर क्वेश्चन आंसर कोन पे हो देखंतु आपण माने कहि पाते एटा हेले कंजुगेट अछि किंतु देखंतु आसे स्ट्रक्चर लिखिबा ए कंजुगेट अछि निश्चित भाबे किंतु देखियो यदि हम आगर स्ट्रक्चर लिखिबा देखंतु ध्यान दियंतु एटा कोन रहबो CH3 एटा कोन रहबो हमर CH3 ग्रुप एटा C प्लस चार्ज एटा CH3 एटा CH3। तो एटा कोन हबो देखंतु ओरा सब गोटे कोन बल्की ग्रुप ओरा गोटे बल्की ग्रुप कोन बल्की ग्रुप ओरा गोटे सब बल्की ग्रुप हेबा जो कोन हो एटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मात्रा बढ़ि जिवो डेंसिटी मात्रा जेते बढ़िबो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मध्ये सेते हो कोन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ि जिवो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कोन जिवो बढ़ि जिवो आ कोन हो एनर्जी मध्ये बढ़ियो मन रखना। तो एनर्जी मध्ये बढ़ि जिवो जदि एनर्जी बढ़िबो मन रखना स्टेबिलिटी सेते कमी जिवो कोन स्टेबिलिटी सेते कमी जिवो कोन बे देखंतु स्टेबिलिटी सेते कमी जिवो कोन बे देखंतु एटा कोन हबो ध्यान दियंतु हम जे देखिबा एटा कोन होची बल्की ग्रुप रहिबा जगु कोन होची इलेक्ट्रॉन रो रिपल्सन मात्रा बढ़ि जिबा जगु एटा कोन होची एटा प्लेनर कोन एटा दीटा प्लेन रे कन्वर्ट जाउची मन भाबंतु एटा कोन होची ए टाइप रो प्लेन फॉर्मेशन हो
এটা কোন এই টাইপর ফর্মেশন হবো গোটে প্লেন, এটা কোন হচ্ছে এই টাইপর গোটে প্লেন হচ্ছে মিন্স আଙ୍କର প্লেন কোন এটা ডিফরেন্ট ହେଇଗଲା, এটা কোন ডিফরেন্ট ହେଇଗଲା মিন্স ଏ নন প্লেনার ହେଇଗଲା ମିନ୍ସ এটা কোন হবো এটি রিজনেটিভ স্ট্রাকচারটা কোন ହେଇଯିବ বা রিজনেটিভ স্টাবিলিটি কোন কমিଯିବ, କମିଯିବାର କାରଣ ହଉଛି ବଲ୍କି ଗ୍ରୁପ ଯୋଗୁ বা ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରିପଲ୍ସନ ଯୋଗୁ। ତ ଏଠି ଦିଟା ପ୍ଲେନ ହେଇଗଲା, ଏଠି ସବୁ କୋଣ ହଉଥିଲା ଏଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ରହୁଥିଲା, ଏଠି କୋଣ ହଉଥିଲା ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ରହୁଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୋଣ ହଉଛି ଦିଟା ପ୍ଲେନ ହେଇଯାଉଛି ବଲ୍କି ଗ୍ରୁପ ଯୋଗୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରିପଲ୍ସନ ମାତ୍ରା ବଢି ଯାଉଛି, କୋଣ ହଉଛି ଏଠି ଦିଟା ପ୍ଲେନ ହେଇଯାଉଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନା। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଆମର ଅପସନ 4 ହବ ଆମର ଆନ୍ସର, ଅପସନ 4 ହବ ଆମର ଆନ୍ସର। সেভাবে আমরা যে 7 নম্বর কোশ্চেন আনসার দেখিবা আমাদের কোন পচারে কার্বো এনায়ন ম্যাক্সিমাম পচারে কার্বো এনায়ন। তো আমি জানছি কোন কার্বো এনায়ন আমার কোন ডাইরেক্ট প্রপোর্শনাল টু ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ, ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ যেতে মাত্রা অধিক রহিব তার কার্বো এনায়ন কোন ভ্যালু সেতে অধিক মিন্স ম্যাক্সিমাম রহিব। আর কোন করছে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ইলেকট্রন ড্রয়িং গ্রুপ, ইলেকট্রন ড্রয়িং গ্রুপ কোন ইলেকট্রন ড্রয়িং গ্রুপ থিব মনে কর ভাবো CH3 গ্রুপ থাই পারে, তো সেটা কোন হবো কার্বন এনায়ন মাত্রা কোন হইজো কমিଯିବ বুঝিপাছ না, কোন মিনিমাম হইজো যদি ইলেকট্রন উইথড্রয়িং এনোড থিব SO3H থাই পারে COOH থাই পারে, তো সেটা কোন হবো কার্বন কোন কার্বন এনায়ন র ভ্যালু কোন এটা বঢ়িଯିବ। আমি কোন জানলি কার্বন এনায়ন ভ্যালু ডাইরেক্ট প্রপোর্শনাল টু ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ আর ইনভার্সিয়াল প্রপোর্শনাল টু ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ। যে সে অনুসারে দেখিবা আমার এটা আনসার কোন হবে দেখন্তু, এটি দেখন্তু আমার কোন হইছি এটা মাইনাস এম ইফেক্ট আছে মিন্স কোন আছে এটা ইলেকট্রন কোন উইথড্রয়িং গ্রুপ আছে মিন্স আনসার অপশন 4 হবে। অপশন 4 কমে হবে জানি পাইলে না, কিন্তু যদি কম্পেয়ার করবা অপশন 1 রে কোন হচ্ছে অপশন 1 তো নেগেটিভ চার্জ আছে নরমাল, এটা কোন আছে প্লাস আই ইফেক্ট আছে, প্লাস আই ইফেক্ট আছে না, আর এটি কোন আছে এটি মধ্যে প্লাস এম ইফেক্ট আছে মিন্স এটা সব কোন ডোনেটিং গ্রুপ, ওরা কোন ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ, ওরা কোন রিং কো ডোনেট করবে ইলেকট্রন সব ডোনেট করবে, ইলেকট্রন ডোনেট করবে। হেলে সে অনুসারে দেখিয়া অপশন 4 হবে আমার আনসার, অপশন 4 হবে আমার আনসার। সেভাবে দেখন্তু 8 নম্বর কোশ্চেন আনসার কোন হবে দেখন্তু, আমাদের কোন পচারছে লোন পেয়ার অফ নাইট্রোজেন ইজ নট কোন ইনভলভ রিজন আনসারে ইনভলভ হউ নাই বলি পচারছে সে অনুসারে দেখিবা আমার আনসার হবে অপশন 1 হবে আমার আনসার। অপশন 1 কমে হবে দেখন্তু ধ্যান দিয়ন্তু আমরা এটা কোন আছে দেখন্তু যদি আমি স্ট্রাকচার কো দেখিবা ধ্যান আছে এই টাইপৰ ଗୋଟେ স্ট্রাকচার আছে ଆଉ এটা ডবল বন্ড আছে, ମୁଁ যদি আর রিজনেটিভ স্ট্রাকচার বনেবি দেখন্তু রিজনেটিভ স্ট্রাকচার বনেবি দেখন্তু এটা নাইট্রোজেন আছে এটা লোন পেয়ে দেব এটা কোন হবে, তো আর রিজনেটিভ স্ট্রাকচার কোন হবে নাইট্রোজেন ডবল বন্ড ও মাইনাস এই টাইপৰ হবে। কিন্তু যদি দেখিবা রিয়ালিটি রে প্রকৃতরে এটা হবে না, রিয়ালিটি রে প্রকৃতরে এটা হবে না, কম হবে না দেখন্তু এটা কোন হবে sp2 হাইব্রিডেশন হবে। আর আমার একটা রুল আছে ব্রেডস রুলস, কোন ব্রেডস রুল অনুসারে এই কোন sp2 হাইব্রিডেশন হবে, কিন্তু প্রকৃতরে রিয়ালিটি রে কোন হচ্ছে এই লোন পেয়ারটা কোন ডবল বন্ড ফর্মেশন করবে না ব্রেডস রুল অনুসারে। তো সে অনুসারে দেখিয়া অপশন 1 হবে আমরা আনসার, অপশন 1 হবে আমরা আনসার। কোন ভাই এটা কোন হচ্ছে লোকালাইজড ইলেকট্রন, এটা কোন লোকালাইজড ইলেকট্রন, লোকালাইজড ইলেকট্রন মানে মিন্স কোন এটা কোন লোন পেয়ার কোন রিজনেন্সে পার্টিসিপেট করি না, ডিলোকালাইজড মিন্স কোন ইলেকট্রন রিজনেন্সে পার্টিসিপেট করছে বুঝবা না, কিন্তু এইটা কোন হচ্ছে ব্রেডস রুল অনুসারে এটা কোন হচ্ছে ইলেকট্রন রিজনেন্সে কোন পার্টিসিপেট করু নাই। যে সে অনুসারে দেখিবা অপশন 1 হবে আমরা আনসার, অপশন 1 হবে আমরা আনসার। সেভাবে ধ্যান দিয়ন্তু 9 নম্বর কোশ্চেন আনসার কোন হবে দেখন্তু, তো 9 নম্বর কোশ্চেন কোন পচারছে আমি দেখি অর্ডার অফ কোন কে কে মিন্স এসিডিক অর্ডার পচারছে আমি দেখি কোন এসিডিক অর্ডার পচারছে। তো এসিডিক অর্ডার কোন আমরা আছে নিয়ম নিয়ম রুল আমরা কোন করছি যে যেতে শীঘ্র H+ আয়ন দেব যে সেতে কোন এসিডিক ক্যারেক্টার বা তার কনজুগেট বেস যেতে স্ট্রং হবো তার কে এর ভ্যালু অধিক রহিবা এসিডিক ক্যারেক্টার সেতে অধিক হবো। আর একটা রুল আছে মনে রাখবেন ডিএনপি রুল আছে, ওটা আছে ডিএনপি, এটা শর্টকাট রুলটা, এটা কোন ডি মিন্স ডিসটেন্স, ডিসটেন্স এন মিন্স সবটিটিউড, এন মিন্স সবটিটিউড, পি মিন্স পাওয়ার। ফার্স্ট আমি ডিসটেন্স দেখিবা তারপরে সবটিটিউড দেখিবা তারপরে তার পাওয়ার দেখিবা। তো সেই অনুসারে দেখিবা যদি এটা H+ পড়াইব H+ পড়লে এটা কোন সব নেগেটিভ চার্জ সব জায়গায় নেগেটিভ চার্জ রইব না, এটা সব জায়গায় নেগেটিভ চার্জ রইব। তো এই তার কোন হবে আলফা পজিশন এই মধ্যে তার আলফা পজিশন এবং এই কোন হবে তার বিটা পজিশন, এই কোন এই মধ্যে তার বিটা পজিশন জানতে হবে এই তার বিটা পজিশন এই আলফা পজিশন বিটা বিটা। তো সেই অনুসারে দেখি আমি ডিসটেন্সে দেখিবা তো আমার অপশন 1 অপশন 2 ভিতর কোটা গোটে আনসার হবে, অপশন 1 অপশন 2 ভিতর আমরা গোটে আনসার হবে। আর কোন যদি দেখিবা অপশন 1 2 ভিতরে অপশন 2 ফার্স্ট আসিব তারপরে দেখি অপশন 1 আসিব কোন আসবে দেখন্তু তারপরে আমি কোন লেখা সবটিটিউড, এটা সবটিটিউড কেতটা লাগছে বা মাইনাস আই এটা কতটা লাগছে দুইটা লাগছে দেখুছেন না দুইটা আই লাগছে এটা কোন আছে গোটে
माइनस आई केतरा लागछि सब्स्टिट्यूट गोटे लागछि एडी केतरा लागछि दुईटा लागछि से अनुसार देखिबा ऑप्शन 2 हो फर्स्ट आसीबो तार ऑप्शन 1 हो आउ हम जे देखिबा थर्ड आउ आ जदि आईबी भीतर देखिबा देखंतु दुईटा बीटा क्वेश्चन अछि किंतु एठी मध्ये कोन सब्स्टिट्यूटटा कोन एठी दुईटा सब्स्टिट्यूट अछि बा माइनस आई दुईटा अछि एठी माइनस आई गोटे अछि से अनुसार देखले सेकंड आसीबो फर्स्ट आसीबो तापर कोन आसीबो फोर्थ आसीबो तापर जाइकरी कोन आसी हमरो थर्ड आसीबो तो हमर आंसर कोन हबो देखंतु आंसर हमर कोन हबो देखंतु कोठ देछि ऑप्शन 3 हवा हमारा आंसर ऑप्शन 3 हवा हमारा आंसर जान पाले ना तो हम 10 नंबर क्वेश्चन को मोस्ट स्टेबल पचाछि तो हम सब मोस्ट स्टेबल पड़ रही देखो ध्यान दियो 10 नंबर ऑप्शन 1 हवा आंसर आंसर ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 हवा ओबे जान पाछत ना ऑप्शन 1 हवा हमरा आंसर एटा मोस्ट स्टेबल एटा मोस्ट स्टेबल से बेले 11 नंबर जे देखिबा 11 नंबर आंसर हबो हम देखि कोन पछा नंबर ऑफ कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन पछाछि तो आर मन रखंतु आर आंसर ऑप्शन 1 हवा हमरा आंसर ऑप्शन 1 हवा हमरा आंसर से बेले आबे कोन पछा जामदी 12 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो देखंतु हम देखि कोन पछा लॉन्गेस्ट सी डबल बॉन्ड सी रो कोन लेंथ पछाछि सबटा लॉन्गेस्ट पछाछि तो जदि हमें देखिबा आर आंसर कोड हबो तो आर आंसर हबो ऑप्शन 4 हवार कारण कोन जेते हाइपो कंजुगेशन जेते अधिक रहबो मन रखंतु तार बॉन्ड बा लॉन्गेस्ट लेंथ मध्ये सेते अधिक रहबो कोन हाइपो कंजुगेशन जेते अधिक रहबो तार कोन लॉन्गेस्ट लेंथ मध्ये सेते अधिक रहबो जे देखिबे देखंतु एठी केतरा अल्फा हाइड्रोजन अछि एठी दुईटा अल्फा हाइड्रोजन अछि देखंतु एठी दुईटा अल्फा हाइड्रोजन अछि से भली आबे ऑप्शन 2 रे कोन हबो एठी मध्ये एठी केतरा अछि एठी तीनटा अल्फा हाइड्रोजन अछि जान पाछित ना एठी केतरा अछि एठी किछि मध्ये अल्फा हाइड्रोजन नै एठी 0 अल्फा हाइड्रोजन अछि किंतु ऑप्शन 4 देखंतु ऑप्शन 4 रे केतरा अछि 6 अल्फा हाइड्रोजन अछि એટલે હાઇપો કોન્જુગેશન अनुसार देखिबा ऑप्शन 4 हमर आंसर कमे और 6 अल्फा हाइड्रोजन अछि तो आंसर कोन हबो ऑप्शन 4 हबो हमर आंसर ऑप्शन 4 हबो हमर आंसर से भले 10 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हबो देखंतु 10 नंबर क्वेश्चन आंसर हबो ऑप्शन 4 हबो ऑप्शन 4 हबो हमर आंसर एठी कम पचाछि डिक्रीजिंग ऑर्डर पचाछि स्टेबिलिटी तो उरा सब जा देखु ना कार्बन आयन जाको देखु ना ए पी क्यू आर एस सब जा कार्बन आयन એટલે ଆମେ कोन रूल जानले कोन कार्बन आयन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कोन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जेते रहिबो तार कार्बन आयन रो स्टेबिलिटी सेते अधिक देखंतु ध्यान देंतु एठी जे देखिबा एठी कोन अछि CCl4 अछि जानि पाछ ना मींस एस एठी सबटा हाईएस्ट रहिबो स्टेबिलिटी अनुसार जे देखिबा तापर कि देखु ना एठी CH3 अछि एठी CH4 अछि जानि पाछ ना तो एठी कोन हबो R आसीबो तापर जाई आसीबो कोन Q आसीबो तापर जाई आसीबो P आसीबो जानि पाछ ना जानि पहिले तो एठी चारिटा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अछि ऑप्शन कोन S रे आ R केतरा तीनटा अछि जानि पाछ ना सेटा को देखले हमरो आंसर हबो कोडा SRQP तो देखंतु SRQP ऑप्शन 2 हबो हमर आंसर ऑप्शन 2 हबो हमर आंसर से बडा बे 15 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हबो देखंतु 15 नंबर क्वेश्चन आंसर से सेम क्वेश्चन या पछाछि हमें निजे मध कर पाइबा ऑप्शन 4 हबो ऑप्शन 4 हबो हमारा आंसर से भले आबे 7 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हबो देखम पछाछि हम देखम पछा न्यूक्लियोफिलिसिटी कोन मन रखंतु सब बळे न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज जार मींस तमे मन भाब गोटे न्यूट्रल अछि गोटे नेगेटिव चार्ज अछि तो मु पछा न्यूक्लियोफिलिसिटी कार अधिक मींस नेगेटिव चार्ज रो अधिक मन रखना न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज आ कोन अछि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मन भाब गोटे ऑक्सीजन अछि एठो नाइट्रोजन अछि मु पछा न्यूक्लियोफिलिसिटी कार अधिक मु कोन कहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मात्रा जेते अधिक न्यूक्लियोफिलिसिटी सेते कम मींस एठो नाइट्रोजन हबो निश्चित जान पाले ना तो से भले मन भाबंतु एठो गोटे OH माइनस अछि आ H2 अछि मु कोन कहले नेगेटिव चार्ज प्रायोरिटी रे कि नेगेटिव चार्ज रहबो तो से भले आबे जे देखिबा आ कोन अछि साइज जार जेते साइज जेते अधिक तार न्यूक्लियोफिलिसिटी मात्रा सेते अधिक मु मन भाबंतु एठे कोन एठे अलोंग द पीरियड गले कोन न्यूक्लियोफिलिसिटी मात्रा कोन कमी किंतु डाउन द ग्रुप गले कोन होउची न्यूक्लियोफिलिसिटी केते कोन होउची बढ़ी जाउची ना मैक्सिमम होउची डाउन द ग्रुप
तो से अनुसार देखा देखो ये एफ अच्छी ये कौन अच्छी ओ एच अच्छी जान पारे ना तो नेगेटिव चार्ज भर किए तो से अनुसार देखा ध्यान दिंतु ये कौन हम आम कौन ऑक्सीजन मन रखते यहाँ ये टाइप ये कौन ये टाइप अच्छे तो यहाँ आम के आंसर हम ना जान पारे ना ये कौन अच्छी ये H2O अच्छी OH अच्छी तो OH माइनस अच्छी तो से अनुसार देखले कौन ये हम ना কিন্তু এইটা কোন আছে দেখুন এটা NH2 মাইনাস আর NO3 আছে NH2 মাইনাস আর NO3 আছে মানে অপশন 4 হবে আমার आंसर কমে আমার প্রায়োরিটি কোন নেগেটিভ চার্জ নিউছি সে অনুসারে অপশন 4 হবে আমার आंसर ধ্যান দিন সে ভাবে 57 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে আমি কোন পাচ্ছি হাইড্রো কনজুগেশন পছাছি অর্ডারটা লিখে পছাছি তো দেখুন এটা কোন হবে এটা দেখুন এটা 3 2 5 2 7 7 আলফা হাইড্রোজেন রয়েছে না এটা 7 আলফা হাইড্রোজেন রয়েছে সে ভাবে এটা দেখুন এটা কেতে রইব এটা রইব 3 अल्फा हाइड्रोजन जान पे ना 3 अल्फा हाइड्रोजन रहेगा एटा 4 अल्फा हाइड्रोजन रहेगा से अनुसार से देखिया पी आर क्यू रहेगा पी आर क्यू तो ऑप्शन 4 हबो हमारा आंसर ऑप्शन 4 हबो हमारा आंसर से भाबे 58 नंबर क्वेश्चन आंसर हम देखंतु 58 नंबर क्वेश्चन आंसर हबो ऑप्शन सी से भाबे कोन 19 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हबो हम तो मोस्ट स्टेबल पचाछि हम तो मोस्ट स्टेबल कोन रहइलो देखंतु मोस्ट स्टेबल देखिया 19 नंबर क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन 4 हेबार कारण जानि पाछन ना मु कोन कहली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जत्ते रहइबो कोन रो कार्बन एनायन मात्रा सेते मैक्सिमम रहइबो जानि पाछन ना किंतु इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप जदि रहइबो कोन कार्बन एनायन वैल्यू कोन मिनिमाइज हे जबा मिनिमम हे जबो देखंतु एडी CH3 ग्रुप अछि एरा सब कोन इलेक्ट्रॉन CH3 कोन 3 अछि जानि पाछन ना ता सब इलेक्ट्रॉन कोन डोनेटिंग ग्रुप इनसे के भेल होबा नै से बना एठी कोन अछि CH3 रो कोन 2 अछि এই হলো কোন ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ এই মধ্যে হবে না এই মধ্যে ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ এই মধ্যে হবে না অপশন 4 হবে আমরা অপশন 4 হবে আমরা आंसर সেই ভাবে 20 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে দেখুন আমরা 20 নম্বর কোশ্চেন आंसर হবে আমি কোন পছাই এরোমেটিক কোম্পানি পছাইছি তো এরোমেটিক কোম্পানি পে কোন আমরা নিয়ম আছে ফার্স্ট রুল কোন বুঝে রিং থিব কনজুগেটেড থিব आ कौन कौन प्लेन न थिबो मींस गोटे प्लेन थिबे आ कौन कौन रूल एरोमेटिक में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन थिबे मींस कोन 2 पाई इलेक्ट्रॉन थिबो 6 पाई इलेक्ट्रॉन थिबो 10 पाई इलेक्ट्रॉन ई टाइप थिबो तो ओरा सब गोटे गोटे कोन एरोमेटिक ओरा सब गोटे गोटे एरोमेटिक तो आमे जे देखिया ध्यान दियंतु आमे जे देखिया ऑप्शन 1 देखंतु एठी टोटल कन्जुगेटेड नाही देखंतु डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेगा मींस ए कन्जुगेटेड है कि नहीं आगा फर्स्ट वाला कन्जुगेटेड है कि नहीं मींस ये ऑप्शन होबा नहीं जान पले ना से भली हम देखंतु ऑप्शन 2 दे देखिबा ऑप्शन 2 होबा हमरा आंसर ऑप्शन 2 होबा हमरा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लोन पेर अछि मींस ए कन्जुगेट है कि अछि रिंग है कि अछि प्लेनर मींस गोटे प्लेन रो अछि आ कोन कहै 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन देखंतु ए टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन अछि ध्यान देंतु कम भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन अछि देखंतु एठी 2 एठी 2 एठी 2 देखो ऑक्सीजन रो गोटे लोन पे आका ए कोन रिजोनेंस रे पार्टिसिपेट करियो ध्यान देंतु रिजोनेंस रे पार्टिसिपेट करियो गोटे लोन पे किंतु एठी देखो एठी नाइट्रोजन रो गोटे लोन पे छै एठी नाइट्रोजन गोटे लोन पे छै ए दीड जाति कोन से लोन पे रिजोनेंस रे पार्टिसिपेट करिवे नाही जानि पेला ना एठी रिजोनेंस रे पार्टिसिपेट करिवे नाही से अनुसार देखिया हमरा कोन हो ऑप्शन 2 हो हमरा आंसर ऑप्शन 2 हो हमरा आंसर जानि पछन ऑप्शन 2 हो जानि पेला ऑक्सीजन रो गोटे लोन पे कोन रिजोनेंस रे पार्टिसिपेट करियो किंतु नाइट्रोजन कोन से लोन पे इलेक्ट्रॉन कोन पार्टिसिपेट करिवे नाही से भाबे देखंतु 21 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो देखंतु हम कोन पछा इनकरेक्ट पछाची तो इनकरेक्ट जन देखिया ते मोर बेसिक हो मोर बेसिक पे कोन जतिको कोन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मात्र जते अधिक रहबो से कोन बेसिक कैरेक्टर मध्ये सेति देखंतु एटा कोन जेडी मिथाइल ग्रुप अछि निश्चित भाबे बेसिक कैरेक्टर आर अधिक आउ एटी देखंतु ए मोर एसिडिक हो मन रखिनांतु एटा देखंतु एटा कोन अछि COOH अछि एटा कोन अछि OH अछि ए मोर बेसिक मन रखता मोर एसिडिक यदि कंपेयर करिबा कोन COOH कम बे जानि पाछत ना ए मोर एसिडिक देखंतु एसिडिक मींस H+ आन दे दो यदि H+ आन दे दिला देखंतु आर रिजनली स्ट्रक्चर को टाइप रहबा एटा कोन हबो COO- रहबा आ एटा कोन रहबो OH देखंतु ध्यान देंतु आर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन कोन करिवे बॉन्ड फॉर्मेशन मींस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हबो यदि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होची मन रखनांतु यदि H+ देई कि यदि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होची से मोर एसिडिक जानि पाना मींस ए ठीक अछि हम कोन पता इनकरेक्ट पता सेमती
তো ফার্স্ট তো হব না, সেকেন্ড মধ্যে হব না। ধ্যান দিন্তু থার্ড নম্বর আনসার হব। থার্ড নম্বর কম হব এই কোন হচ্ছে লেস স্টেবল, কিন্তু প্রকৃতরে এই মোস্ট কোন স্টেবল রইব। কম মোস্ট স্টেবল রইব ধ্যান দিন্তু। দেখুন এটা পজিটিভ চার্জ আছে, এটা এন টু গ্রুপ আছে, এটা পজিটিভ আছে, এটা মধ্যে এন টু গ্রুপ আছে, কিন্তু এটা মিথাইল গ্রুপ আছে। দেখুন যদি মু এই পজিটিভ চার্জটা যদি মু খতম করিয়া চাহুছি, কিন্তু এটি কোন আছে মাইনাস এম ইফেক্ট আছে, কেবল খতম হবে না, মিন্স এটা পজিটিভ চার্জটা নিশ্চিত ভাবে রইব। কিন্তু এটি কোন হচ্ছে এন টু গ্রুপ আছে, এন টু গ্রুপ আছে মিন্স মাইনাস এম আছে, কিন্তু এইটি এমআই গ্রুপ মধ্যে আছে, মিথাইল গ্রুপ মধ্যে আছে, মিন্স আকেনে কোন ইলেকট্রন ডোনেট করবে কাগো লিঙ্ক দেবা দ্বারা এটা পজিটিভ চার্জ রহিব, এটা পজিটিভ চার্জ রহিব না। সে অনুসারে দেখিবা আমরা কোন আনসার পড়াবো, আনসার অপশন 3 হবে আমরা আনসার, অপশন 3 হবে আমরা আনসার। সেইভাবে হবে দেখুন 22 নম্বর কোশ্চেন আনসার কোন হবে দেখুন। আমি দেখুন মোস্ট স্টেবল পচাচ্ছি, ধ্যান দিন্তু আমি তো মোস্ট স্টেবল কোন, তো যদি 22 নম্বর আনসার দেখিবা কোশ্চেন আনসার অপশন 3 হবে। অপশন কম 3 হবে মোস্ট স্টেবল পে আমরা কোন করছি কনজুগেট হিতবার আছে, ধ্যান দিন্তু কনজুগেট। কনজুগেট দেখুন এটা কোন পজিটিভ আছে, ডবল বন্ড আছে, সিঙ্গেল বন্ড, ডবল বন্ড, এই টাইপের কনজুগেট আছে, এটা কনজুগেট আছে, ধ্যান দিন্তু এটা কনজুগেট আছে। কিন্তু দেখুন তারপরে নাই সিঙ্গেল বন্ড ডবল বন্ড রয়েছে, কিন্তু এটা ধ্যান দিন্তু ডবল বন্ড, সিঙ্গেল বন্ড, ডবল বন্ড, সিঙ্গেল বন্ড, কোন ডবল বন্ড আর পজিটিভ চার্জ। দেখুন এটা কোন আছে দেখুন এটা এই টাইপ মিন্স এটা প্রায় টোটালটা কনজুগেট হয়ে আছে, যদি কম্পেয়ার 1 3 যদি করিবা বা এক্সটেন্ডেড হয়ে আছে, এই এক্সটেন্ডেড কনজুগেট হয়ে আছে। তো অপশন 3 হবে আমরা আনসার জানতে পারছেন না। এটা দেখুন না এটা কনজুগেট এই টাইপ হয়ে আছে, এই টাইপ হয়ে আছে, এটা ক্রস হয়ে আছে, এটা ক্রস হয়ে আছে, এটা কনজুগেট আছে, কিন্তু এই কোন আছে এক্সটেন্ডেড মিন্স প্রায় টোটাল পাকাকি আছে, টোটাল পাকাকি আছে। সে অনুসারে দেখলে অপশন 3 হবে আমরা আনসার। সেভাবে 23 নম্বর কোশ্চেন আনসার কোন হবে দেখুন। আমি মোস্ট স্টেবল কথা মোস্ট স্টেবল মিন্স ডিহাইড্রেশন, এটা কোন হবে, এটা 3 ডিগ্রি হবে না, আমি 3 ডিগ্রি গ্রেটার দেন 2 ডিগ্রি গ্রেটার দেন 1 ডিগ্রি, তো এটা যদি পড়ে এটা 3 ডিগ্রি ফর্মেশন হবে, 3 ডিগ্রি হবে না, তো সেই অনুসারে দেখলে অপশন 2 হবে আমরা আনসার, অপশন 2 হবে আমরা আনসার। সেভাবে দেখুন 24 নম্বর কোশ্চেন আনসার কোন হবে, এটা নিজে মতো করে পাবে। 24 নম্বর কোশ্চেন আনসার হবে ধ্যান দিন্তু 24 নম্বর কোশ্চেন আনসার হবে অপশন 2, অপশন 2 হবে। অপশন 2 কমে হবে ফার্স্ট সি আসবে তারপর যাকে বি আসবে, কমে এটা দেখুন 9 আলফা হাইড্রোজেন আছে, এটা ক্ষেত্রে আছে 6 সি আলফা হাইড্রোজেন আছে, তো অপশন 2 হবে আমরা আনসার। সেভাবে 25 নম্বর কোশ্চেন আনসার কোন হবে, 25 নম্বর কোশ্চেন আনসার হবে অপশন 4, এটা নিজে মতো করতে হবে, অপশন 4 হবে আমরা আনসার। সেভাবে আমরা লাস্ট কোশ্চেন 26 নম্বর কোশ্চেন আনসার কোন হবে দেখুন। আমি এটা কোন পচাচ্ছি কোরেট পচাচ্ছি, তো ধ্যান দিন্তু যদি আমি দেখিবা দেখুন এই টাইপের স্ট্রাকচার আছে, ও ডবল বন্ড কোন আছে CH2 মাইনাস আছে, এটা কোন আছে দেখুন এটা এই টাইপের দিয়েছি, ও মাইনাসে ডবল বন্ড আছে CH2 আছে। ধ্যান দিন্তু আমরা কোন করছি স্টেবিলিটি অনুসারে যদি দেখিবা ফার্স্ট আমরা আসিব নিউট্রাল, নিউট্রাল আসিব মিন্স আগে ভিতরে কোন সেলে কি নিউট্রাল নাই, তারপরে কোন পাই বন্ড, যার পাই বন্ড যেতে ম্যাক্সিমাম রহিব বা পাই বন্ড যেতে মাত্রারে অধিক রহিব তার কোন স্টেবিলিটি মধ্যে সেটা এর ক্ষেত্রে পাই আছে 2 পাই আছে, এটা আমরা 2 পাই, সেই অনুসারে দেখে মধ্যে আমি আনসার কাট পাই। আর কোন করছি নেগেটিভ চার্জ, নেগেটিভ চার্জ মোর ইলেকট্রন নেগেটিভ এলিমেন্ট পাকে যদি থিব তো সে মোস্ট স্টেবল হবে। ধ্যান দিন্তু এটা নেগেটিভ চার্জটা সি রে আছে, কার্বন আছে, এটা কোন অক্সিজেন আছে, মু কোন কইলি ইলেকট্রন নেগেটিভ চার্জ মোর ইলেকট্রন নেগেটিভ চার্জ পাকে যদি থিব সে মোস্ট স্টেবল, সেই অনুসারে দেখলে অপশন 1 নিশ্চিত ভাবে আনসার হবে। কিন্তু ধ্যান দিন্তু যদি মু অপশন 2 কো দেখবি অপশন 2 রে কোন হবে এটা বলে দিয়েছি, তো অপশন 2 রে ভুল হবে, ভুল কমে হবে দেখুন। আমি নিয়ম কোন করছি, আমরা রুল করছি ফার্স্ট নিউট্রাল হবে, তারপরে পাই বন্ড হবে মিন্স এটা সিঙ্গেল পাই না গোটল পাই না আছে, আর কোন করছি নেগেটিভ চার্জ এটা নেগেটিভ চার্জ ই নাই, আর কোন পজিটিভ চার্জ লেস ইলেকট্রন নেগেটিভিটি আছে, লেস ইলেকট্রন নেগেটিভিটি, কিন্তু এটা অক্সিজেন আছে এটা নাইট্রোজেন আছে মিন্স এই ভুল হলা, জানতে পারলে এটা এই টাইপের কথা এবার কথা জানেন না। তো সে অনুসারে দেখিবা 3 নম্বর কোশ্চেন কোন आंसर হবে দেখুন, এটা কোন আছে এটা পজিটিভ চার্জ আছে, এটা ধ্যান দিন এটা পজিটিভ চার্জ আছে, এটা নেগেটিভ আছে, অপশন 3 মতে ঠিক হবে কম ঠিক হবে দেখুন, এটা পজিটিভ চার্জ আছে এটা ডবল বন্ড আছে জানি পাচ্ছেন না, সেভাবে হবে এটা কোন নেগেটিভ চার্জ আছে এটা ডবল বন্ড আছে কোন বে এই দেখুন এই মোস্ট স্টেবল কম্পাউন্ড জানি পাচ্ছেন না, এই এরোমেটিক কম্পাউন্ড আমরা কোন করছি 4n + 2 পাই ইলেকট্রন রইবার আছে, তো ধ্যান দিন এটা ক্ষেত্রে ইলেকট্রন আছে, এটা যদি দেখিয়া 2 পাই ইলেকট্রন আছে মানে এরোমেটিক আছে, এটা কোন আছে 4 পাই ইলেকট্রন আছে, 4 পাই ইলেকট্রন কেবল আমরা এই কোন অ্যান্টি এরোমেটিক রইব, তো সেই অনুসারে দেখলে অপশন কোন অপশন 4 হবে আমরা आंसर, অপশন 4 হবে আমরা आंसर।